clarity. Kabeh son podo rebutan horeg, kabeh son podo jor-joran, 15-an, 18-an, selikuran, likuran, satusan, sewonan. Woi, kui son apa selamatan? Tak omongi polo, percuma sonmu clarity tapi tanggapan orang mesti, percuma sonmu horeg tapi tanggapan orang ter. Amin, nyuwun sewu polo, iki lo, by sound system Jawa Timur, Faskho profesional